eat breakfast. breakfast. Wow, yummy yung ulam ni Mama. Yam na. Arya. Egg with hot dog With hot with saging. With sagong. Yummy. Yummy. Good morning, Good morning. Meta, Meta. viewers, Viewers and followers. and followers. Yan, kain na po siya kanina. Nag-ano rin siya ng maagang-maaga. Paaga po siya nagising. Alas 4. Yeah. Pinaggatas ko na siya. Kasi siya po ay maligalig. Nalulog. Today is Saturday. Habo. Araw ng lalaban ni Inday. Marao. Nabora. Bora-bora. Arya. Thank you for watching. Salamat po sa inyong suporta. I love you. All and all. Mua-mua. Mama. Po, kakain na po siya ng breakfast. Breakfast. Thank you for watching. Thank you for watching. Mga idol. Milo. Kain po siya. Bye-bye.